ମାଲକାନଗିରିର ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାଙ୍କିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ। ବାଙ୍କି ଡମପଣା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକ ସି ନରେଶ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। मृत सांबादिक सी नरेश कुमार तांकर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। तांकर छोट छुआटे एबे भी स्त्री गर्भवती अच्छी को वास्तव अवस्था केते दुखपूर्ण अवस्था परिवार थे आपण मैंने जानीपे परिवार को भगवान माँ चर्चिका धैर्य प्रदान करंतु। ये तो गला सामाजिक कथा जोड़ी संगठन कथा आसुची हत्या घटना घटवा पर ओडिशा डिजिटल मीडिया महासंघ तरफ तुरंत कार्यानुष्ठान परिवार को आर्थिक क्षतिपूरण दृढ़ दाबी करा जायछि। ए संक्रांत आम राज्य पुलिस महानिर्देशक को भेटी एक टीम से आमको प्रतिश्रुति देते 24 घंटा मध्य कार्यानुष्ठान नेबे एवं डिजिटल मीडिया महासंघ तरफ धन्यवाद। 2 जन मुख्य अपराधी को धरी आहरी 5 ରୁ 6 जन अभियुक्त फेरार अच्छा। तेज दुखर कथा एपर्यंत प्रशासन तरफ परिवार को कौन आर्थिक क्षतिपूरण प्रदान करा जाए नहीं। आम आशा करूँ मालकानगिरी जिला प्रशासन राज्य सरकार मुताहत सांबादिकों परिवार को अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान करेंगे। तृतीय कथा है केवल ये मालकानगिरी कथा नुह आगु बलांगीर होता बांकी अनुगुल कटक सहर रही आज कटक एक दुर्घटना घटी। ये घटना बारंबार घटुची मध्य डिजिटल हो प्रिंट हो बा इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया हो एक कतार अभाव रोचे। गोटे पिंपुड़ी मंदार जदि आम गोड़ पकाउे पिंपुड़ी एकाठी कामुड़ी दौरान लोक डरिकी गोड़ पाखे नौ गोड़ झाड़ुंट किंतु सांबादिकों जिते कार्यानुष्ठान आक्रमण हेले जहाँ से असुविधा हेले सांबादिक एकत्रीकरण घोर अभाव देखा दूसरी। वैदेश्वर घटना देखूँ खैरीपंगार खटबुला समय 3 जन सांबादिक सैटेलाइट मीडिया जड़े सांबादिक को निस्तुक माड़ होता अपमान देते मोबाइल छड़े नहीं वीडियो डिलीट करते पाखापाखि 100 जन नाम मामला रुजु होती 3टी मामला होती केस नंबर 100, 101, 102 किंतु गिरफ संख्या एपर्यंत 5। तेणु कथा हूँ पुलिस कौच आम पाऊनु किंतु मनर प्रश्न स्वतः आसूसी पुलिस पाऊनी ना न पाइबा किसी पाई जाइछि। चिंता करें आपण पुलिस पाऊनी ना न पाइबा क्या किसी पाई जाइछि। तो ये परिस्थिति प्रश्न आसवा स्वाभाविक। तेणु ये सब घटना को देखने लगुच कोटा कोटी जनसाधारण निहाती राजरास्ता को आसी सांबादिक मान सुरक्षा प्रति से दाबी सह स्वर मिसेवा दरकार। साधारण अभाव असुविधा हेले रास्तार पानी जमू बा पानीय जल न आसू किए भत्ता न पाऊ बा किए सरकारी साहाय्य वंचित हो प्रथम जहाँ खोजा पड़ू से गणमाध्यम। जो गणमाध्यम असुविधार पड़ुची एपरिक ये गोटे आक्रमण शिकार हो मृत्युवरण कले सी नरेश कुमार से कहीं जनसाधारण से सहयोग साथ नदेवे। तेणु आगामी दिन में ओडिशा डिजिटल मीडिया महासंघ जो सम्मान सुरक्षा अधिकार दाबी धरी संगठन काम आगू जारी रखी जारी रख मालकानगिरी घटना नुह संपूर्ण भाव में सांबादिक मान सुरक्षा सांबादिक मान न्याय हक एवं अधिकार प्रदान आम खूब शीघ्र राजधानी लोअर पीएमजी आम दम देखाइबु। ये दुर्भाग्य आम मानकर आम जिते निष्ठापर भाव कम करुचु लोकों सेवा रहीचु जिते सांबादिक सुरक्षा को लेकिन आईन पर विभिन्न समय दाबी करोटी ना कि पूर्व सरकार अवहेला कर सांबादिक प्रति एवं जो सरकार चलती अवहेला कर आज सांबादिक मैंने विभिन्न समय आक्रोश शिकार होती माफिया मानकर एमती निकट में मालकानगिरी आम जे सांबादिक थे सी प्राण हर जो आम समस्त मर्माहत दुखित आज माँ चर्चिका पीठरे आम एटी किसी शांति सभा करूँ अमर आत्मार सद्गति कामना करूँ दीप प्रज्वलन करूँ। आशा करूँ राज्य सरकार ये लोकों सरकार कहते लोकंर वार्ता कथा कहते लोक सहित रही कहते सांबादिक जितेबाला 24 घंटा सेवा जगाऊँगी निस्वार्थ भाव ये सांबादिक सुरक्षा को लेकिन जो प्रश्न उठुची विभिन्न समय देखुते सांबादिकों को माड़ मरा जाऊँगी सांबादिक कहीं निर्भीकता खबर प्रसारण कर से माड़ खाऊँ किंतु तार सुरक्षा जो चिंता जो सुरक्षा आईन जो होची प्रणयन हवा कथा जो विगत दिन सांबादिक मैंने दाबी कर केउठी ना केउठी राज्य सरकार पछघुंचा दौरान आम दाबी करूँ खूब शीघ्र जो सांबादिक सुरक्षा आईन
ତାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ନିର୍ଭୀକତା ତାର ଖବର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ତାହା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାକୁ ରୋକିବାରେ କେହି ବି ହେଉଛି ସହାୟକ ହେବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ବିଭାଗ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ODM ସଂଘ ସଭାପତି। ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସଂଘର ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ସି ନରେଶ କୁମାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ନେଇକି ଏକ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେଠାକାର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଆମର ସଂଘ DGMଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗତକାଲି 2 ଜଣ ମାଲକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ବାଙ୍କି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ରଣା, ବାଙ୍କି ଆୱାଜ ମିଡ଼ିଆର ବାଙ୍କି ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆର ଶ୍ରୀ ନରେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ସମସ୍ତ ବାଙ୍କିର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଆମେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ଏଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ସି ନରେଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ ଓ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ୟୁନିୟନର ସଦସ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଅଶୋକ ରଣା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଇ, ଅନନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ରଣା, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ବଡମ୍ବା ୟୁନିୟନର ସଦସ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍କିରୁ ସରୋଜ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରେନବୋ ମିଡିଆ।